নেশার পাচার বাণিজ্য কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না ত্রিপুরায়। এবার নেশা পাচারকারীরা নেশা পাচার করার জন্য বাছাই করে নিয়েছে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনকে। আবারও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আগরতলা দেওঘর এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে মোট 1580 বোতল নেশার স্কফ সিরাপ উদ্ধার করেছে আগরতলা রেল পুলিশ ও জিআরপি থানার পুলিশ মিলে, যার কালোবাজারি মূল্য 8 লক্ষ টাকা হবে বলে বৃহস্পতিবার সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন আগরতলা জিআরপি থানার ইন্সপেক্টর তাপস দাস। তবে কোনো নেশা পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি আগরতলা রেল পুলিশ এবং জিআরপি থানার পুলিশ কর্মীরা। এই নেশা পাচার কাণ্ডে কোনো রেলকর্মী জড়িত রয়েছে কিনা তার তদন্তে নেমেছে আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ। আশা করা হচ্ছে আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশের তদন্তক্রমে এই নেশা পাচারের সাথে যুক্ত অভিযুক্ত নেশা পাচারকারীদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবে আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ। তার পাশাপাশি আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে 5 কেজি 200 গ্রাম অবৈধ শুকনো গাঁজা, যেগুলি দুটি ব্যাগে রাখা ছিল পাচারের উদ্দেশ্যে। গাঁজাগুলির কালোবাজারি মূল্য 50,000 টাকা হবে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত রাজ্য গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, একাংশ নেশা পাচারকারীদের জন্য তা সম্ভব হয়ে উঠছে না। ত্রিপুরা থেকে ক্যামেরায় সত্যজয় মজুমদারের সাথে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। আগরতলা রেল স্টেশন থেকে কিন্তু আবারও আটক করা হয়েছে 1580 বোতল নেশার স্কপ। এবং এই নেশার স্কপের যে বোতলগুলো রয়েছে সেগুলো নেশা পাচারকারীরা আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনে করে আগরতলার যে দেওঘর এক্সপ্রেস সাপ্তাহিক ট্রেন আছে সেই ট্রেনে করে বহিরাজ্যে পাচারের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পুলিশকে দেখা মাত্রই কিন্তু সেই সমস্ত নেশা পাচারকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এবং তখন পুলিশ কিন্তু এই যে নেশার স্কেপের যে বোতলগুলো রয়েছে সেই নেশার স্কেপের বোতলগুলো জব্দ করে আগরতলা জিআরপি থানায় নিয়ে এসে এই নেশা পাচারে কোন কোন নেশা পাচারকারীরা যে যুক্ত রয়েছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্য আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান জারি রেখেছে। এই নেশা পাচারের সাথে কোনো রেলকর্মী জড়িত রয়েছে কিনা তাও কিন্তু আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ খতিয়ে দেখছে বলে আজ সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন আগরতলা জিআরপি থানার ইন্সপেক্টর তাপস দাস। আগরতলা রেল স্টেশন থেকে ক্যামেরায় সত্যজিৎ মন্দিরের সাথে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, क्राइम प्रेस बेंगल टीवी। सर का आप लोग क्या क्या पते हैं क्या कुछ हाँ, कल अगरतला रेल स्टेशन में टोटल 1580 नोज एस्कॉप सीज हुआ है, जो एक्चुअली जो अगरतला एक्सप्रेस जो मतलब बिहार से आते हैं अगरतला रेल स्टेशन में, जिसका ट्रेन नंबर 15625। तो इसमें 2 कोच में पाया गया है अनक्लीन, जिसमें जो अगरतला आरपीएफ है वो लीड कर रहे थे। तो वो एक्चुअली हमारा सभी कोई मतलब इसमें कोई लूप नहीं था। तो हमारा अगरतला जीआरपीएस में इसका एक एंट्री हुआ है इमीडिएटली, और हम लोग ये इंक्वायरी कर रहे हैं कि इसका मतलब ओनर कौन है और ये डेस्टिनेशन कहाँ पर हो सकता है और कौन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग ये देख रहे हैं इसके लिए एक इंक्वायरी स्टार्ट हो गया ऑलरेडी कल से। तो उसका जो मतलब इसके साथ हम लोग जो पहले जो एक्यूज्ड को मतलब पकड़ते थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि इसका जो प्राइस है मार्केट वैल्यू वो जहाँ डेस्टिनेशन होता है ये तो तकरीबन 500 के आसपास बिकते हैं एक जो बोतल है। तो यही अगर हिसाब लगा ले तो हम लोग जो ये टोटल 1580 बोतल का जो लगभग वैल्यू होता है डेस्टिनेशन प्राइस ये 7,90,000 के आसपास। तो हम लोग मतलब ये मतलब देख रहे हैं कि इसमें कोई रेल का कोई मतलब कर्मी या रेल का कोई एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं या दूसरा कोई, हम लोग ये देख रहे हैं। और जो ही हम लोग को क्लू मिलता है हम लोग जरूर उनके खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे। जो ऐसा मैंने इसके साथ किसी को आप लोग पते हैं क्या? नहीं, अभी तक नहीं। आप लोग क्या लगता है कुछ दिन बाद ही ये जो नशा का जो चीज आप लोग को मिलता है रेलवे से और इसके बाद किसी को ना मिलना, इसके साथ कोई जुड़ा हुआ है कोई ना मिलना, क्या मतलब क्या हो सकता है? देखिए, ये जो बाहर से जो ट्रेन आते हैं ये एक्चुअली हाँ ये तो सही है, कोई ना कोई तो साथ में होना चाहिए और ये है। लेकिन बाहर से जो ट्रेन आते हैं वो मतलब सभी पैसेंजर की तरफ आते हैं। तो अगर ये पुलिस का कोई मूवमेंट देखता है या आरपीएफ का कोई मूवमेंट देखते हैं तो शायद वो लोग भी मतलब यहाँ से मतलब निकलने का कोशिश करते हैं। तो इसके साथ भी शायद ऐसा ही हुआ है, क्योंकि ये हमको भी डाउट है, तो कोई ना कोई तो साथ में आया था।
तो जो भी है हम लोग ये देख रहे हैं, जिसमें उसमें मतलब कोई क्लू मिलेगा हम लोग जरूर उनके खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे। अभी जो एस्कॉम मिले हैं, तो कहाँ से कहाँ जा रहा था ये? एक्चुअली ये जो ट्रेन है ये देवगढ़ से आता है, देवगढ़ जो एक्सप्रेस है अगरतला आता है। तो ये तो अभी तो ये अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि वो कहाँ से मतलब आया है। तो हम लोग यही मानते हैं कि वो शायद जहाँ पर ट्रेन, क्योंकि इतना तादाद में एस्कॉप पाया गया, वो शायद जहाँ से मतलब ट्रेन स्टार्ट होता है वहाँ से आने का संभावना है। तो हम लोग देख रहे हैं सब जगह से ही कि इसमें कोई क्लू निकलते हैं नहीं, और जो भी मतलब आएगा हम लोग जरूर उनके खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे। थैंक यू। চালমানি পূজা গোল্ড, মিনিকেট রত্না স্বর্ণ 1010 আর দুধের স্বরের বিশুদ্ধতা একবার খেলেই বুঝবেন আসল স্বাদ। MS তারা শঙ্করী অ্যাগ্রো প্রোডাক্ট, বিশ্বাস আর গুণমানের নাম। যোগাযোগ করুন 7001192179 আমাদের ঠিকানা বাজে কুমারপুর, মাধবদেহি, পূর্ব বর্ধমান 713427। পূজা গোল্ড, প্রতিদিনের পাতে সোনার স্বাদ।